अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामईन कराम, हम आपके चैनल में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन सामईन, आज में हम इंशाअल्लाह ताला छठा कलमा और रद्द कुफ़र इंशाअल्लाह ताला पढ़ना सीखेंगे। आप भी इसको सुने और इसको अच्छी तरह से याद कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.